ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، اکتائی تنہائی، مشکل کشائی، شہنشاہی، بادشاہی رب ذوالجلال دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا خالق و مالک، رازق و داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، پوری کائنات دا غوث العظم اور کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، جس دی ذات اور صفات وحدہ لا شریک، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المرسلین والمجاہدین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار، گلاب دے پھول نالوں زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ بخشش اور رحمت دی دعا ہے اہل بیت، آل رسول، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، محدثین کرام، اولیاء کرام، پوری کائنات دے مومنہ مسلمانہ واسطے۔ محترم بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، میری اسلامی روحانی پردہ نشین مؤمنات، صالحات ماؤں اور بہنوں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نو بہت بڑا مقام، بہت بڑی عظمت دے نال، بڑے احترام دے نال نوازے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے دنیا دے اندر بھی ذکر بلند کیتا ہے، آخرت دے اندر بھی سونے نبی دا ذکر بلند کیتا ہے۔ سونے نبی نو اللہ نے شفاعت کبریٰ بھی نصیب فرمانی ہے۔ آمینہ دے لال دے ہاتھ اندر قیامت والے دن لواء الحمد، جھنڈا بھی ملے گا، اور مقام محمود جیسا شرف سونے نبی نو اللہ عطا فرمائے گا جو اور کسے نبی نو نہیں ملنا، کسے اور نبی دے مقدر اندر نہیں آنا۔ دنیا دا ہر مسلمان فرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دل اندر پیار رکھ دے، حیا رکھ دے، محبت رکھ دے، اور اپنی زبان چوں شان بیان کردہ، مقام بیان کردہ۔ ہر انسان دے دل اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہے۔ خرابی صرف ادوں ہی ہوندی ہے جدوں اسی عملی کردار اندر آنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم جدوں ٹھکرانے ہیں، جدوں سونے نبی دا آرڈر آ جائے اوندے تو منہ پھیرنے ہیں۔ اللہ دے نبی دا حکم ویکھ کے بھی اسی حیا نہیں کردے۔ خرابی صرف اور صرف مسلمانہ دے اندر اس وقت سب تو بڑی ہے وے، ورنہ دنیا پھری ہے، تسی بھی پھری ہے دنیا۔ چاہے جس مسلک نال بھی تعلق رکھن والا انسان ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، وہابی ہے، حتیٰ کہ اہل تشیع، کسے نہ کسے رنگ اندر سونے نبی نال محبت ضرور کر دینے۔ انہاں دے دلاں دے اندر اللہ دے نبی دا مقام، حیا ضرور ہے، شان بیان کر دینے اور تسلیم کر دینے۔ لیکن خرابی ادوں آندی ہے جدوں عملی کردار اندر آندے نے، جدوں اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حکماں دی نافرمانی کرنے ہیں، حکم عدولی کرنے ہیں، سونے نبی دا حیا نہیں کر دے، جدوں اللہ دے نبی دی فرما برداری نہیں کیتی جاندی، ادوں اسی سونے نبی دا مول نہیں پا سکدے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ،
ان قطعت او حرکت، اے میرے امتیو اگر تواڈے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان، حتیٰ کہ تانوں جلا کے راکھ بھی کر دیتا جائے، پھر بھی تسی اللہ دے نال شرک نہ کریا جی۔ لا تشرک باللہ، اللہ دے نال شرک نہیں کرنا، صرف ایک اللہ کو مدد طلب کرنی ہے، ایک اللہ دے سامنے جھکنا ہے، صرف یا اللہ مدد کہنا ہے۔ ساری زندگی شروع تو لے کے آخر تک بندہ اعمال کردا رہے، صرف ایک دفعہ اپنی زبان چو کہہ دینا یا علی مدد، سارے اعمال برباد ہو جاندے نے، ساریاں نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے، کیونکہ اے اللہ دی صفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ ان قطعت او حرکت، کہ شرک نہیں کرنا کسی حالت اندر بھی۔ محترم بھائیو، اللہ دے ولی نے، نیک بندے نے، اچھے لوگ نے، جتھے جتھے لیٹے نے دعا کرو اے اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں برسا۔ اولیاء اللہ دا جڑا منکر ہے انجی مسلمان نہیں، جنہ دی شان رب بیان کرے اور سونا نبی اپنی زبان نبوت دے نال بیان کرے، انہاں دے واسطے اسی دعا تے کر سکنے ہیں، انہاں جیسا اسی کردار تے اپنا سکنے ہیں کہ جنہ نے سونے نبی دی سیرت دے مطابق زندگی بسر کیتی ہے، نمازاں پڑھیاں نے، اللہ دے ولی لوگ نے، اللہ دے دوست نے، نیکوکار لوگ نے، لیکن ان دا مطلب یہ نہیں کہ انہاں دے کولو جا کے مدد طلب کریے، اے ساڈے عقیدے دے اندر فرق آ جاندا ہے۔ محترم بھائیو، توجہ دے نال گفتگو سماعت فرمانا، میں انشاءاللہ تعالی اللہ دی توفیق نال تواڈے سامنے سونے نبی دے 12 حکم بیان کرنے نے۔ جتھے امر دا سیغا بولیا جاندا ہے انہوں حکم کیا جاندا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی چیز دا حکم دیتا ہے کہ تسی کام کرنا ہے، وہ لازمی ضروری ہوندا ہے۔ محترم بھائیو، اے پیغام توجہ دے نال سماعت فرمانا، اے منہج، اے دعوت اپنے دل و دماغ دے اندر نقش کر کے لے کے جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوکاں نو جس چیز دا پیغام دیندے رہنے، اج جگہ جگہ تے انہاں حکماں دیاں نافرمانیاں کیتیاں جا رہی نے، حالانکہ جدوں اللہ دے نبی دا سی مقام، شان، عظمت سمجھنے ہیں کہ بہت زیادہ ہے، ساڑھے دلوں دے اندر حیا بھی ہے، احترام بھی کرنے ہیں، پھر حکمہ دی نافرمانی کیوں کیتی جاندی ہے؟ ذرا توجہ فرمانا۔ جو آیت کریمہ میں آیت خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تلاوت کی تھی، دعا کرو اللہ مینو حق سچ بیان کرن دی، پھر سانو سارے نو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اندر جو آیت خطبہ جمعۃ المبارک اندر تلاوت میں کیتی ہے، پہلے اندہ لفظی ترجمہ سن لو، کیونکہ ہر حدیث تو بعد، ہر حکم تو بعد میں یہ آیت ضرور پڑھنی، بار بار ترجمہ نہیں کیتا جاندہ، اینا ٹائم نہیں ہوندہ۔ 12 حکم سنانے نے تے صرف عربی دیئے، نال نال آیت میں ٹچ کردہ جاواں گا، پہلے تسی اندہ لفظی ترجمہ جڑا ہے وہ سماعت فرما لو۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ نے فرمایا جن نے نافرمانی کی تھی اللہ دی ورسولہ اور اس دے رسول دی، فقد ضل، تحقیق او گمراہ ہو گیا، ان دے اندر کوئی شک نہیں، وہ بھٹک گیا، ضلالا مبینا، دور دی گمراہی اندر چلا گیا، یعنی بری طرح گمراہ ہو گیا، اچھی طرح گمراہ ہو گیا، ان دی گمراہی دے اندر کوئی شک نہیں رہا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، فرمایا اور ایسا شخص جڑا اللہ دی اطاعت کردا ہے، اللہ دی فرما برداری کردا ہے، اللہ دا حکم مندا ہے، ورسولہ، اور اس دے رسول دا حکم مندا ہے، فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، تحقیق و کامیاب ہو گیا، ان دے اندر کوئی شک نہیں، اعلیٰ نمبراں دے وچوں کامیاب ہو گیا۔
فقد فازا فوزن عظیما، اعلی نمبراں دے وچ وہ کامیاب ہو گیا۔ محترم بھائیو دعا کرو اللہ سانو بھی کامیاب لوگاں دے اندر شامل کر لے۔ ذرا قرآن دی آیت سماعت فرمانا اور سونے نبی دا پہلا حکم جو تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار شیما دے ویر بدر منیر جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہویا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جیڑا بندہ بھی سونے نبی دی نافرمانی کرے گا، حکم عدولی کرے گا، حکم دے اگے بچھ نہیں جائے گا، فرمایا او بری طرح گمراہ ہو جائے گا۔ جیڑا سونے نبی دی فرما برداری کرے گا، حکمہ دے اگے بچھ جائے گا، ہر حکم تسلیم کرے گا، سونے نبی دیاں سنتاں دے مطابق زندگی بسر کرے گا، فرمایا او اعلیٰ نمبراں دے وچ پاس ہو جائے گا، او کامیاب ہو جائے گا، جنت دا وارث بن جائے گا۔ آؤ نا سونے ویرو پیارے دوستو احترام نہ دے لائق بزرگ، پہلا حکم سونے نبی دا آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد منہ میٹھا کر لو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعو اللہ انتم، آمینہ دلال نے فرمایا اے میرے ساتھیو، اے میرے پروانو، اے میرے دیوانوں، صحابہ کرام دی جماعت، قیامت تک آن والے امتیو، جدوں بھی تسی اللہ نو پکارو ادعو اللہ وانتم فاذا سألت فاسأل اللہ فاذا استعنت فاستعن باللہ۔ آمینہ دلال نے فرمایا جدوں بھی تسی دعا کرو تے ایک اللہ کولو دعا کرو، جدوں بھی تسی سوال کرو ایک اللہ دے گو سوال کرو، فاستعن باللہ، جدوں بھی تسی مدد طلب کرنی ہے صرف اللہ کولو مدد طلب کرو، صرف یا اللہ مدد کرو۔ ایس تو علاوہ جننے بھی نے سارے اللہ دے بندے نے، ساری اللہ دی مخلوق ہے، جڑا عبداللہ ہے او اللہ نہیں ہو سکدا، جڑا عبد الخالق ہے او خالق نہیں ہو سکدا، جڑا عبد الرزاق ہے او رزاق نہیں ہو سکدا، جڑا عبد المالک ہے او مالک نہیں ہو سکدا۔ آؤ نہ سونے بیرو پیارے دوستو احترام نہ دے لائق بزرگو، آمینہ دلال نے سب تو پہلا حکم جڑا اپنے امتیاں نو دیتا ہے، فرمایا عقیدے دے اندر فرق نہ آئے، جڑا جندہ حق ہے او دیتا جائے، جڑا نبی دا حق ہے نبی نو دیتا جائے، جڑا صحابہ دا حق ہے صحابہ نو دیتا جائے، جڑا اللہ دا حق ہے او اللہ نو دیتا جائے۔ جس طرح ایک گھر دے اندر بیٹی بھی موجود ہے، بیوی بھی موجود ہے، بہناں بھی موجود نے، اسے گھر اندر ماں بھی موجود ہے، اگر بیٹی تے بیوی دا حق جڑا ہے او مخلوط کر دیتا جائے، یعنی بیوی دا حق نعوذ باللہ بیٹی نو دے دیتا جائے، یا ماں دا حق بیٹی نو دے دیتا جائے، یا بہن دا حق جڑا ہے او بیوی نو دے دیتا جائے، تے گھر دا نظام درم برم ہو جاندا ہے، گھر دا نظام ٹھیک نہیں رہندا۔ جی اگر اسی اللہ دا حق مخلوق دے اندر دے دیاں گے، دین دا نظام بھی برباد ہو جائے گا، ساڈا عقیدہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آؤ نہ سونے ویرو پیارے دوستو احترام نہ دے لائق بزرگو، پتہ ہے چلدا ہے مدد صرف اللہ کولو منگنی ہے، یا علی مدد نہیں کہنا۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ نے، اللہ دے ولی نے، نیک بندے نے، دعا کرو اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں برسائے۔ انہاں نو داتا نہیں کہنا، داتا صرف اللہ دی صفت ہے، رزق دین والا صرف اللہ ہے۔ میں کھلے لفظاں دے اندر سمجھانا چاہنا، آؤ نہ سونے ویرو پیارے دوستو احترام نہ دے لائق بزرگو، جیڑا بندہ غیر اللہ دے سامنے جھکدا ہے، غیر اللہ کولو
मदद मंगदा है, गैरुल्लाह दे सामने सजदे करदा है, उनदे बारे अल्लाह दा कुरान कह रहा है वमन यासिल्लाह व रसूलहु फक़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। ते जेड़ा बंदा सिर्फ अल्लाह दी कोलों मदद मंगदा है, अल्लाह दी इबादत करदा है, एक अल्लाह कोलों सवाल करदा है, उनदे बारे कुरान आंदा है वमन युति'िल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जेड़ा बंदा सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता है, उन्हें समझो सोने नबी का हुक्म मन्निया, उन्हें सोने नबी का मुल पाया, उन्हें सोने नबी का हया किया, उनके दिल अंदर एहतराम है। मैं कहना सर जी बैठे ने, मैनू इन्हां नाल प्यार बहुत ज्यादा है, ते सर जी मैनू कोई काम कहन ते मैं अगों हुक्म ना मन्ना, मैं इन्हां दी गल ना मन्ना, ते मैं अपने प्यार अंदर सच्चा साबित नहीं होया, मेरा प्यार झूठा है। मेरा प्यार सच्चा उदों होएगा जदों मैं इन्हां दी गल मन्नागा। इंजी सोने वीरो, असी सोने नबी दे मुकाम नू अगर समझने आ, एहतराम करने आ, सोने नबी दा हया करने आ, सोने नबी दी अजमत शान साडे दिलां दे अंदर है और अपनी जबान चों भी बयान करने आ, फिर सोने नबी दा हुक्म ही मनना साडी जिम्मेदारी है, साडे ते जरूरी है। आओ जरा तवज्जो फरमाना। दूसरा हुक्म, आमीना दे लाल पैकरे हुस्नो जमाल साहिब शरफो कमाल सारी कायनात दे सरदार शीमा दे वीर बदरे मुनीर जग्गा दे पीर रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा तुसी ज्यादा कसमाना उठाया करो, ज्यादा कसमाना उठाया करो, छोटी छोटी गल ते कसमाना उठाओ, अगर कसम चुकनी भी पै जाए। आमीना दे लाल ने फरमाया मन काना हालिफन फलयहलिफ बिल्लाह औ लियस्मुत। आमीना दे लाल ने फरमाया अगर तुहाडे विचों कोई बंदा कसम चुकदा भी है ते ओनू चाहिए कि सिर्फ अल्लाह दी कसम उठाए, अल्लाह तो अलावा किसी और दी कसम ना उठाए। अपने अबाओ अजदाद दियां कसमां नहीं चुकनियां, अपने दादे दियां कसमां नहीं चुकनियां, मां दियां कसमां नहीं चुकनियां, चाचियां दियां कसमां नहीं चुकनियां, वलियां दियां कसमां नहीं चुकनियां, बाबियां दियां कसमां नहीं चुकनियां, पीरां दियां कसमां नहीं चुकनियां। कसम सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह दी चुकनी है। ये आमीना दिलाल दा हुक्म है। मन काना हालिफन बिल्ला, जदों भी तुसी कसम उठाओ सिर्फ अल्लाह दी उठाओ। इत्थे कई लोकी बाबियां दियां कसमां चुकदे ने, मां दे नाउज़ु बिल्ला मौलवियां नू वेख्या मिंबर ते खलो के, मैं कदी इंज दी गल नहीं कीती, मां दे दुध दी कसम, तेनू फलां दी कसम, प्यो दी कसम, दादे दी कसम। हालांकि इस्लाम अंदर ये चीज हराम है। साडे वास्ते बंदियां वास्ते सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह दी कसम उठाना जायज है, इस तो अलावा नहीं जायज। ज्यादा कसमां ना उठाओ। अगर जरूरत दे मुताबिक तुसी अपने मामलात अंदर सच्चे हो, कसम चुकना भी पै गई है तुहानू ते सिर्फ अल्लाह दी कसम उठानी है, अल्लाह तो अलावा किसी और दी कसम जायज नहीं इस्लाम दे अंदर। ये भी सोने नबी दा हुक्म है। ते जेड़े ए हुक्म मनदे ने उन्हां दे बारे कुरान की आंदा है, व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया ए आला नंबरां दे अंदर कामयाब हो गए। पता है चलदा जेड़ा नबी दा हुक्म मन्ने ओंदे सीने दे अंदर हया है, ओ नबी दा एहतराम करदा है, ओने सोने नबी दे मुकाम नू पहचानिया, सोने नबी दी शान नू पहचानिया। तीसरे नंबर ते आमीना दे लाल पैकरे हुस्नो जमाल साहिब शरफो कमाल सारी कायनात दे सरदार मेरी तुहाडी सरकार जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियो, जिवें यहूद और नसारा ने अपने नबियां दियां शानां दे अंदर गुलब कीता, उन्हां ने नबियां दियां शानां नू नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह दे मुकाम तक पहुंचा दिता। वक़ालतिल यहूद उज़ैरुन इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारल मसीह इब्नुल्लाह। आमीना दे लाल ने फरमाया, यहूदियां ने कहा हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह दे बेटे ने, ते ईसाइयां ने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दे बेटे ने। यहूदी भी गुमराह हो गए, ईसाई भी गुमराह हो गए। उन्होंने अपने नबियां नू मुहब्बत अंदर आके ओ मुकाम दिता है जेड़ा अल्लाह दा मुकाम है, जेड़ी अल्लाह दी शान है। अल्लाह दियां सिफतां अपने नबियां दे अंदर दाखिल कर दित्तियां। कुरान ते अंदर लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह किसे दी औलाद है ना अल्लाह दी कोई औलाद है। आओ ना सोने वीरो प्यारे दोस्तों, एहतराम ना दे लायक बुजुर्गो, आमीना दे लाल ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियो, ओंजी मेरी शान अंदर भी तुसी गुलब ना करया जे। ओंजी जिवें ओ गुमराह हो गए, ओंज तुसी भी मेरी मुहब्बत अंदर आके मेरी शान बढ़ा चढ़ा के बयान ना करया जे। आओ ना जरा तवज्जो फरमाना। आमीना दे लाल ने हुक्म फरमाया, अमर दसीगा। आमीना दे लाल ने फरमाया, फकूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, बल्कि तुसी अपनी ज़बाना चो कहो कि मैं अल्लाह दा बंदा वां और उसदा रसूल हां। आओ ना सोने वीरो प्यारे दोस्तों, एहतराम दे लायक बुजुर्गो, ऐ जे सोने नबी दी शान, सोने नबी अपनी ज़बान चो कह रहे ने, फकूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, मेरी शान दे अंदर गुलब ना करया जे। अज सहाबा नू नऊज़ु बिल्लाह नबियां दा मुकाम दिता जांदा है और नबी दे अंदर अल्लाह दियां सिफतां दित्तियां जांदियां ने कि आमीना दे लाल मुख्तारे कुल ने, आमीना दे लाल आलिमुल गैब ने, आमीना दे लाल हाज़र नाज़र ने। जरा तवज्जो ते करो, आमीना दे लाल ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियो, तुसी उंज गुलब ना करया जे जिवें यहूदो नसारा ने अपने नबियां दी शान बढ़ा चढ़ा के बयान कीती, इंज तुसी मेरी शान अंदर गुलब ना करया जे। जेड़े लोग आंदे ने कि आमीना दे लाल मुख्तारे कुल ने, आमीना दे लाल आलिमुल गैब ने, हाज़र नाज़र ने, ए ते अल्लाह दियां सिफतां ने, ते फिर आंदे ने आलिमुल गैब हाज़र नाज़र मुख्तारे कुल। सोना नबी हर शै जानदा, नबी दे सदके असी खा रहे हैं, तेरा खावा गीत गावा या रसूल अल्लाह। उन्हां दे बारे कुरान दा वमन यअसिल्लाहा व रसूलहु फक़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, कि ए दूर दी गुमराही अंदर चले गए ने। उन्होंने नबी दा हया नहीं कीता, नबी दा हुक्म नहीं मन्या। ते जेड़े आंदे ने आमीना दे लाल फकूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, उन्हां दे बारे कुरान दा वमन युतिइल्लाहा व रसूलहु फक़द फाज़ा फौज़न अज़ीमा। ए आला नंबरां च कामयाब हो गए। मोहतरम भाइयों, ए चौथा हुक्म तुहाडे सामने बयान किया है। आओ पंजवां हुक्म मैं आमीना दे लाल दी जड़ी जबान चो लफज निकले ने वो बयान करना चाहना। जरा तवज्जो दे नाल, मुहब्बत दा पता इत्थे चलदा है। साडे मुआमलात अंदर, अमली जिंदगी अंदर खराबियां ने, वरना अहले तशीह, अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी सारे सोने नबी दी कदर करते ने, सोने नबी नाल प्यार करते ने। हर कोई किसे ना किसे रंग अंदर जरूर प्यार करदा है। कोई दुनिया दा परले दर्जे दा डाकू भी तुसी ले आओ ते ओंदे सामने सोने नबी दी गल कीती जाए, वो भी हया करेगा, एहतराम करेगा। जिन्ने एक दिन नमाज नहीं पढ़ी वो भी सोने नबी दा हया करदा है। लेकिन सिर्फ खराबी उदों पैदा होंदी है जदों असी हुक्म अदूली करने आ, सोने नबी दियां नाफरमानियां करने आ, मस्जिदां दे अंदर आके भी नाफरमानियां करने आ। हालांकि सोने नबी दा हुक्म डेरे ते आ जाए, ओथे हुक्म दे अगे बिछ जाओ। घरां दे अंदर सोने नबी दा हुक्म आ गया, ओथे बिछ जाओ, मन लवो। ऐ सोने नबी दा मुकाम है, ऐ शान है।
اگر اسی کسی بھی مجلس اندر دکانتے ہیں سونے نبی دا حکم آ گیا تسلیم کر لئیے من لئیے اندہ مطلب ہے اساں حیا کر لیا اساں سونے نبی دی شان دا مول پایا ہے مقام نو پہچانے ہیں شان نو سمجھے ہے اگر اساں حکمہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں نے پھر اسی قدہ حیا کیتا ہے کس احترام نو پہچانے ہیں کس شان نو پہچانے ہیں بار دی گل نہیں مسجدہ دی اندر آکے بھی اسی حیا نہیں کر دے صحیح البخاری دی اندر حدیث ہے آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار شیمہ دے بیر بدر منیر جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد درودی بہر پادیو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اسلی آمینہ دلال نے فرمایا اے میرے امتیو اونج نماز پڑھو جی میں تسی مینو نماز پڑھ دیاں ویکھیا جی میں تسی مینو نماز پڑھ دیاں ویکھیا اونج تسی نماز پڑھو سلو امر دسی گیا سلو نماز پڑھو امر دسی گیا نماز پڑھو تے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اونے سونے نبی دی شان نو نہیں پہچانیا سونے نبی دے مقام نو نہیں پہچانیا اونے سونے نبی دا حیا نہیں کیتا کسے فرقے اندر بھی یقین جانو بہار شریعت دے اندر بھی لکھے ہے بریلویاں دی کتابیں اور فقہ جعفری دے اندر بھی لکھے ہے جڑا نمازی نہیں اون دی تے کوئی ویلیو ہی نہیں دنیا تے آندا ہوندا کوئی مقصد نہیں او جانوراں دی طرح زندگی بسر کردا ہے شیعہ بھی قبول نہیں کردے جڑا بندہ بے نمازی ہے بریلوی بھی قبول نہیں کردے جڑا بندہ بے نمازی ہے دیوبندی بھی قبول نہیں کردے جڑا بندہ بے نمازی ہے وہابی بھی قبول نہیں کردے جڑا بندہ بے نمازی ہے کیونکہ انہیں سونے نبی دا حکم نہیں منیا سلو آمینہ دلال نے فرمایا تسی نماز پڑھو نماز پڑھیا کرو سلو فرض نماز پڑھو اے سونے نبی دا حکم ہے تے جڑے نماز پڑھ دینے انہاں دے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہا فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فوزا عظیما کہ اعلیٰ نمبرہ دے اندر کامیاب ہو گئے تے جڑے نماز نہیں پڑھ دے انہاں دے بارے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا آؤ نا ذرا توجہ فرمانا پنجویں نمبر تے آمینہ دلال نے فرمایا جڑے بندے نماز نہیں پڑھ دے انہاں نے نبی دے مقام نو نہیں پہچانیا سلو رأیتمونی کما اسلی نماز اونج پڑھو جی میں سونے نبی نے نماز پڑھی ہے چھٹے نمبر تے آمینہ دلال نے فرمایا اقیمو واعتدلو سبو صفوفکم سدو علی الخلل اے چار حکم نے جڑے مسجداں دے اندر ساڑھے تے مننا واسطے ضروری نے انہاں تے عمل کرنا ضروری ہے لیکن دسیا ہی نہیں جاندہ بیان ہی نہیں کیتے جاندے صحیح البخاری دے اندر حدیث ہے اور بڑے بڑے علماء بھی انہاں حکمہ وال دھیان نہیں کر دے محترم بھائیو صرف گلاں سنان تک نہیں کافی ہوندیاں خالص دین بیان کرنا بھی بڑا اوکھا ہے تے ایندے تے عمل کرنا بھی بڑا اوکھا ہے جنت اللہ نے بڑی قیمتی بنائی ہے لیکن باہر کنڈے نے مشکلات آن گیاں پریشانیاں آن گیاں جے جنت دے وچ جانا ہے وہ قیمتی جنت اللہ نے ایویں نہیں دے چھڑنی اپنی مرضی دے مطابق جویں مرضی کیتی جاؤ جویں مرضی زندگی بسر کرو سونے نبی دیاں نافرمانیاں بھی کیتی جاؤ آکھو قیمتی جنت سانو مل جائے گی ٹھیک ہے اللہ دی رحمت نال ہی جنت دے اندر جانا اوتھے عملاں دا بھی کوئی مول نہیں پینا لیکن اللہ نے شرط رکھی ہے اللہ دی رحمت اور فضل ہونا ہی اس بندے تے جڑا سونے نبی دا تابعدار ہوئے گا سونے نبی دا فرما بردار ہوئے گا ذرا توجہ فرمانا میں جس بات نو بیان کر رہا صحیح بخاری دے اندر چار حکم جو آمینہ دلال نے زبان نبوت دے نال بیان فرمائے نے آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبو واعتدلو جدوں میں صفاں بناؤ نال نال مل جاؤ واعتدلو برابر ہو جاؤ
सव्वू सफा बिल्कुल सीधियां कर लो। फ़इन्न तस्वियत अस्सुफूफी मिन इकामतिस सलात, सफा नू सीधियां करना ये नमाज दा हिस्सा है। अगर सफा सीधियां ना होण अजरो सवाब दे अंदर कमी होंदी है। फरमाया वसुद्दू अलल खलल, जेड़े फासले ने वो खत्म कर दियो, फर्क खत्म कर दियो। अल्लाह मैनू माफ करे, मेरे सिर ते तुसी कुरान भी रख दियो, मैनू ते अपनी जबान ते भी ओना इतबार नहीं, ओना इतमाद नहीं कि मैं की बोल रहा, जिन्ना मैनू इतमाद ते इतबार सोने नबी दी जबान चो निकले हुए लफ्जां दे उत्ते वे। आमिना दे लाल ने फरमाया सुद्दू अलल खलल, फासले खत्म कर दियो। ते इत्थे मौलवी आंदे ने फासले रख के खड़े होवो। सोने वीरो प्यारे दोस्तों, एहतरामा दे लायक बुजुर्गों, फिरके सारे खत्म हो जाएंगे, फिरके दे अंदर जिन्ने भी इख्तलाफात ने सारे मुक जाएंगे जदों असी सोने नबी दियां सुन्नतां अपनावांगे, सोने नबी दी सुन्नत ते मुत्तफिक होवांगे। आमिना दे लाल ने फरमाया सुद्दू अलल खलल, फासले खत्म कर दियो। पर इत्थे आख्या जांदा है फासले रखो, फासले रखो, अलग अलग होके खड़े होवो। आमिना दे लाल फरमा रहे ने सुद्दू अलल खलल, पता है चलदा है जेड़े लोग मिल के चलदे ने उन्हां दे बारे कुरान कह रहा है मैं युतिल्लाह व रसूलहु फकद फाज़ फौज़न अज़ीमा। जदों फासले खत्म कर दोगे मुहब्बत बढ़ जाएगी, दिलों के अंदर जड़ियां कदूरतां ने वो खत्म हो जाणगियां, साडे अंदर हसद कीना बुग़ज़ मिट जाएगा। ताई ते साडे इख्तलाफात नहीं मुकदे पै, रोले नहीं मुकदे पै। जेड़ा भावें कोई अमीर है गरीब है, छोटा है बड़ा है, काला है गोरा है, जदों सफ अंदर खड़ा हो गया, जदों आपस च मिल के नमाज पढ़ांगे कदूरतां खत्म हो जाणगियां। आओ ना सुने वीरो प्यारे दोस्तों, एहतराम दे लायक बुजुर्गों, नमाज़े मुहम्मदी अल तवज्जो दिया करो, नमाज़े नबवी अल तवज्जो दिया करो। नमाज़े जाफरी दी जरूरत नहीं, नमाज़े हनफी दी जरूरत नहीं, जिदों नमाज़े मुहम्मदी है साडे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वां हुक्म फरमाया सल्लू क़ब्ल अल मग़रिब। आमिना दे लाल ने फरमाया जदों मगरिब दी अजान हो जाए जमात तो पहले 2 रकत नमाज पढ़ लिया करो। नफली नमाज है, फर्ज नहीं, लेकिन आमिना दे लाल दा हुक्म है सल्लू क़ब्ल अल मग़रिब। मगरिब दी अजान तो फौरन बाद जड़ी जमात खड़ी कर दी जाती है, एक कुरान और सुन्नत चो साबित नहीं। सल्लू क़ब्ल अल मग़रिब। आमिना दे लाल ने फरमाया 5-7 मिनट जरूर वक्फा होना चाहिए। जेड़े लोग मस्जिद दे विच हाज़र ने 2 रकअतां नमाज पढ़ लिया करो। सल्लो क़ब्ल अल मग़रिब अमर दसी गए। आमिना दे लाल हुक्म दे रहे ने, जेड़े ए हुक्म मनदे ने मैं युतिल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। आओ ना सोने वीरो प्यारे दोस्तों, एहतराम दे लायक बुजुर्गो, 8वां हुक्म सोने नबी दा आमिना दे लाल ने फरमाया इज़ा क़ाल अल इमाम समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा फ़क़ूलू रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह। आमिना दे लाल ने फरमाया जदों इमाम आखे समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा ते तुसी कहो रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द। एक हदीस च ए भी लफ्ज़ आंदे ने रब्बना वलकल हम्द, दोनों तरह जायज़ है। रब्बना लकल हम्द, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। आमिना दे लाल ने फरमाया तुसी ये दुआ पढ़िया करो। आओ ना सुने वीरो प्यारे दोस्तों, समी अल्लाहु लिमन हम्दा कह के फौरन सजदे दे अंदर नहीं डिग पैना। हले तुहाडा जेड़ा कौम है वो भी पूरा नहीं होया,
تسی سیدھی طرح کھڑے نہیں ہوئے تے پہلے ہی سجدے دے اندر ٹر جاندے ہو۔ آمینہ دے لال نے فرمایا نماز اونج پڑھو جویں میں نماز پڑھنا جویں مینوں تساں پڑھدیاں ویکھیا جویں صحابہ کرام پڑھدے رہے نے۔ آؤ نا سونے ویرو پیارے دوستو احترام دے لائق بزرگو جڑے لوگ اے دعا پڑھدے نے انہاں واسطے رب دا قرآن کہہ رہا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اعلیٰ نمبر تے کامیاب ہو گئے۔ آؤ نا ذرا توجہ فرمانا، 9ویں نمبر تے آمینہ دلال دا حکم۔ آمینہ دلال نے فرمایا اے میرے صحابہ اے میرے امتیو ایو تارا جدوں بھی تسی بیتر پڑھو فرمایا بخمسن بسلاسن بواحدت فلیفعل، تسی 5 ویتر بھی کٹھے پڑھ سکدے ہو، 3 ویتر بھی کٹھے پڑھ سکدے ہو، فلیوتر بواحدت فلیفعل۔ آمینہ دلال نے فرمایا 1 ویتر بھی پڑھ سکدے ہو، 5 دا بھی عمل ملدا ہے، 3 دا بھی عمل ملدا ہے، 1 دا بھی عمل ملدا ہے۔ تے آمینہ دلال نے فرمایا ان اللہ بتر یحب البتر، اللہ ایک کے تے ایک نو زیادہ پسند کردا ہے، اللہ ایک کے تے ایک نو زیادہ پسند کردا ہے۔ 5 بھی وتر کدے پڑھ لیا کرو، کدے کدے 3 بھی پڑھ لیا کرو تے کدے کدے 1 بھی پڑھ لیا کرو، 1 بھی پڑھنا چاہیے تے جڑے 1 نہیں پڑھدے او فکر کرن 1 بھی پڑھنا چاہیے۔ فلیفعل، انہاں دے بارے اللہ کہہ رہا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ آؤ نا 10ویں نمبر تے آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے اگر بیبیاں مسجد دے اندر مدرسے دے اندر کوئی خطبہ سنن واسطے باز و نصیحت سنن واسطے نمازاں پڑھن واسطے جاندیاں نے تے فرمایا اونوں روکو نا، انہاں نوں روکو نا، اے بھی سنے نبی دا حکم ہے۔ اس ٹائم بی بی بازار اندر تے جا سکدی ہے، بی بی خوشی اندر تے جا سکدی ہے، بی بی غمی اندر تے جا سکدی ہے، بی بی میرج حال اندر تے جا سکدی ہے۔ اگر پابندی لگ دی ہے تے آندے نے کہ مسجد دے اندر نہیں جانا۔ آمینہ دلال نے حکم فرمایا اگر کوئی بی بی جانا چاہندی ہے تے انہوں تسی ڈکو نہ، انہوں تسی منع نہ کرو۔ آؤ نا سونے ویرو جڑے منع نہیں کردے انہاں دے بارے قرآن کہہ رہا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ 11ویں نمبر تے آمینہ دلال نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ آمینہ دلال نے فرمایا تسی میری سنت نو لازم پکڑو، میری سنت نو مضبوطی دے نال پکڑو۔ فرمایا و سنت الخلفاء الراشدین، فرمایا میرے صحابہ دی سنت نو بھی مضبوطی دے نال پکڑو، خلفاء الراشدین دی سنت نو مضبوطی نال پکڑو، انہاں دے طریقے دے مطابق زندگی بسر کرو۔ فرمایا تمسکو بہا، جدوں تسی انو مضبوطی دے نال پکڑ لو گے پھر فرقہ واریت دا بت ٹوٹ جائے گا، پھر بدعت دا بت ٹوٹ جائے گا، بدعت دے دروازے بند ہو جان گے، ہر طرف سنت ہی سنت رہ جائے گی۔ آؤ نا سونے ویرو پیارے دوستو احترام دے لائق بزرگو، دنیا دے ہر معاملے اندر گھر اندر بیٹھے ہو، اپنے بچیاں دے بارے فیصلہ کرنا ہے یا کاروبار دے بارے فیصلہ کرنا ہے یا وراثت دے بارے فیصلہ کرنا ہے، جدوں بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے ادوں سب تو پہلے ویکھو کہ نبی دی سنت کی ہے، سونے نبی دا حکم کی ہے، سونے نبی دا فیصلہ کی ہے۔ جدوں تسی سونے نبی دے فیصلے دے مطابق فیصلے کرو گے، اپنے دن رات سونے نبی دیاں سنتاں دے مطابق بسر کرو گے، اللہ انہاں دے بارے کہہ رہا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ آخری حکم تے میں اپنی بات ختم کراں، آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا لا حول ولا قوت الا باللہ، اکثروا امر دا سیغا حکم ہے کہ تسی کثرت دینا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا کرو۔ فرمایا دنیا آخرت دے خزانے نصیب ہو جان گے، دنیا آخرت دے سارے خزانے، رحمت دے پھاٹک کھل جان گے، برکتاں دے پھاٹک کھل جان گے۔ ستہ زمینہ دی تہ دے اندر بھی اگر کوئی خزانہ چھپیا ہوا ہے اللہ او بھی نکال کے تیرے سامنے رکھ دے گا۔ جڑا بندہ پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھو خسارے لا حول ولا قوت الا باللہ، جدوں تھکاوٹ ہوئے نیند نہیں آ رہی، رات نو نیند نہیں آ رہی تے اے میرا جملہ لازمی یاد کر لیا جے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا کرو۔ وقت کیوں ضائع کر دیو؟ موبائل نو شام ٹائم نہ پھڑیا کرو، سارا دن دماغ کھپاندے ہو۔ تواڈے نال میرا پیار ہے تاں واسطے تواڈے نال میں گل کر رہا ہاں۔ صبح تو لے کے شام تک باہر مزدوریاں کردے ہو، محنت کردے ہو، تھک جاندے ہو، پھر شام نو گھر اندر بھی آ کے تسی موبائل پکڑ لیندے ہو، وقت برباد کردے ہو، اپنے ذہن نو مزید تھکاندے ہو، دل مردہ ہو جاندا ہے، بچیاں دی پرواہ نہیں ہوندی، بیوی دی پرواہ نہیں ہوندی، ماں باپ دا حیا نہیں رہندا۔ جدوں اسی موبائل نو پکڑنے ہاں، موبائل کولو توبہ کر لو، جدوں شام نو گھر اندر واپس آندے ہو تے بچیاں دے اندر رہیا کرو، بچیاں نال گلاں کریا کرو، بچیاں دی تربیت کریا کرو، انہاں نو دعاواں سکھایا کرو تے دعاواں سنیا کرو۔ آؤ نا سونے ویرو پیارے دوستو، میں اس ذکر دا میں ترجمہ تواڈے سامنے بیان کراں۔ لا حول، اللہ میں حرکت نہیں کر سکدا، لا حول اللہ میں حرکت نہیں کر سکدا، میں ہل نہیں سکدا، ولا قوت اللہ میں کچھ نہیں کر سکدا، میرے اندر طاقت ہی کوئی نہیں، الا باللہ اللہ یہ سارا کچھ تیری توفیق نال ہے۔ جدوں بندہ یہ جملہ پڑھدا ہے اودوں آکڑ ختم ہو جاندی ہے، اودوں غرور دا بت ٹوٹ جاندا ہے، اودوں انسان دے اندر عاجزی انکساری آ جاندی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، سونی گڈی تے بہ کے پڑھیا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی تہاڈی تعریف کرے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، سونی کوٹھی اندر بہ کے پڑھیا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، نرم نرم گرم گرم بستر تے لیٹ کے پڑھیا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جڑے لوگ پڑھ دے رہے سونے نبی دا حکم مندے نے، رب دا قرآن کہہ رہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیم۔